केसी घालता तो उलोवपाक गेल्यार पंचायत टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एक फाइंड आउट करचे की वॉटर कित्याक लागून जाला पळय ते आमी सगळे दाखयला कंप्लेंट बघून 2024 2021 घालिता पण पंचायत आवली डिमांड बिस्टे लायट आणि उदक कट करता म्हण नाका आमचे तुम्ही एक्शन घेयात मरे लोक दुयेंत पडला ते लायट आणि उदक कट होते मागीर पळय कोत्ताला कोर्स पण आमकां ड्रिंकिंग वॉटर सद्याक दियात मरे ड्रिंकिंग वॉटर आमकां दियात आणि मातशें पळयात लोकांक कितें जाला ते यो आणि विचारात मातशें कोणा कडेन विचारात कितें जाला पळय त्या फोटी कोण म्हणले ना हिंगा सारकें सांगतात जाणटे लोकांनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी सांगला मरे प्लीज कम टू अस प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग कोणी यो फ्रॉम द कन्सर्न डिपार्टमेंट कोणी बेश्टे ओआरएस पिवू नाका आमकां मातशें यात आणि पळयात आणि मातशें हें घेयात आमचे कोणाक लोकांची पळय हॉस्पिटलान एडमीट आहा पळय प्रायवेटान मातशें इन्वॉल्व करात थँक्यू जेन्ना आमचे इश्यूज कॉमेस जाल्ले फर्स्ट आता 13 तारखेर पळय जेन्ना आमचे इश्यूज कॉमेस जाल्ले हांवें पळय बिल्डराक मेल केल्ली ओके तुमकां तेय बी दाखयता बिल्डराक हांवें मेल केल्ली 30th पूण आयचो दीस लेगून तेणें कांयच रिप्लाय दिवंक ना नो म्हणत तेणें येवंकूय ना आनी नो म्हणत तेणें कांयच रिप्लाय दिवंक ना हे पळय 13 मेल आसा म्हाजी तेका धाडल्या टू प्रभू रेडर आनी आय एम द सेक्रेटरी ओके आय एम द सेक्रेटरी ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लेट मी बी व्हेरी क्लियर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ओके सो तेणें ती रिप्लाय दिवंक ना आनी तो आतां खूब जाणां सांगूंक भोंवता की आपणाक कितें जालां तें कांयच खबर ना म्हणून So according to you, builder is responsible. So we are not delegating or anything. So let me be very clear. So we have done a contract with the Prabhu Realtor. So he has to come, he has to maintain this, first of all. So he is not maintaining. So in that we can say that he is responsible for all these things. Yes. इट इज नॉट नो अनकॉम्प्रोमाइजेबल हांव आनी कितेंय कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आहा यू कॅनॉट कॉम्प्रोमाइज वॉटर residents of this complex is in threat. आणि ही पळय threat पळय येयल्या तांकां is not God made or God sent. It is man made. It is today आयज तांचे तर आयकत जाल्यार we can see this is a sample. This is a sample for what is going to happen in all other projects in Goa when the government fails the public, when the government fails the flat owners. There is RERA involved here, according to whatever they have complained. There is Pollution Control Board involved here. There is the Department of Health and Services involved here. There is the Panchayat that is involved. There is the local Panchayat member, ward member who is involved. Local MLA, they have complained that no government authority has been able to resolve this issue. No government authority. Be it, see, RERA, I can't understand how a builder can have an agreement demanding money for maintenance. According to RERA, the builder has to immediately transfer the ownership of the building to the residents. You cannot get them bound through an agreement that I will do the maintenance and you have to and collect money on month-to-month basis. RERA should have involved and immediately got this agreement cancelled. You take the health department. They have taken sample. They have taken sample in 2020 also. You take the major fault lies here with the Pollution Control Board. In 2025, this board has fined the builder 12 lakhs of rupees for not having consent to operate his STP plant. And even then, the Pollution Control Board continues to have these buildings occupied and have these STPs running without this consent to operate till date. Now, this is totally unbecoming and unwarranted, and the Pollution Control Board chairman and secretary should be taken to task. And whatever the families are today suffering, they should be compensated by the Pollution Control Board and the government. Why should innocent children be lying in hospital? Whatever figures that they are saying of 149, which is the official figure, is incorrect. There are other tests also collected, other samples taken, which have not officially been brought into the public domain. So if you calculate 1,000 residents here in the 300 odd flats, then the number according to the residents of affected residents is almost over 300. Now why should these 300 people should be suffering? Why should innocent women, children, elderly people be suffering for a fault that has been committed by the government? If the government had to oversee this project from beginning, they would not have to see these people, the victims would not have to see this day where they would be lying in hospitals.
And as you see the anguish of the residents saying, nobody has come to even address or tell them what is wrong in the whole issue. Is the water contaminated at the source level? Is the water contaminated in their tanks? What is the sewage water that is getting mixed with the drinking water? Nobody has given answers. ना तो ते बंद करता आमकां कितें तें आतां आमकां अजून कोणेच सांगूना की कितें चल्लां तें हिंगा कित्याक लागून हें दुयेंस जालां खंयचें उदक पिवपाचें तें सांगता बॉयल करून पिवपाचें लोकांनी कंप्लेन केला की उदकाक वास येता म्हणून आतां त्या वासाचें उदकूच बॉयल करून दिवपाचें काय गव्हर्मेंटान आमकां कितें प्रोवायड केला ड्रिंकींग वॉटर स्पेशली काय ना अजून काय ना आतां रिपोर्ट येतलो काय 28 मार्च एक आमी न्यूज चॅनल हेजेर वाचला न्यूज पेपरार म्हणल्यार 28 पासून आमी रावपाचें हांगा हें उदक पियत रावपाचें कितें चल्लां हें एटलिस्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येवन आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा कितें कॉन्टॅमिनेटेड आसा कितें बोरवेल कॉन्टॅमिनेटेड आसा काय कितें कॉन्टॅमिनेटेड तुमी सोदून काडपाक जाय गव्हर्मेंटान ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला विचारपाक की कितें चल्लां काय म्हणून हें मातशें गव्हर्मेंटान कोणूय सीएम पळयता काय होम मिनिस्टर पळयता ते हेल्थ ऑथॉरिटीजान मातशें आमकां सांगपाक जाय कितें कितें चल्लां तें आनी मातशें आमचो इशू बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय कोणाक मोरोसर रावपाचें न्हू काय मोरोंक रावला काय म्हणून गव्हर्मेंट आमचो According to you, who is responsible? नो अनकॉम्प्रोमाइजेबल हांव आनी कितेंय कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आहा कॅनॉट कॉम्प्रोमाइज वॉटर केसी घालता तो उलोवपाक गेल्यार ना तो ते बंद करपाक कोण आसपाक जाय मरे आता तुम्ही पळोवंक वयचे जाल्यार हिंगा आतां मेन म्हणटा तो रिजन आमकां सांगपाक हे आतां तुमी पळोवंक वयचे जाल्यार हे आख्खे पळय सिपेज आनी मेन म्हणटा ते आख्खे STPचें उदक अनट्रिटेड पळय आसा पळय तें पळोवंक वयचे कितले टायम्सान हें जालां पळय तें सो आतां हेंच उदक आसा पळय तें आमच्या सकयल गटरान वयता मेन गटरान वयता तेंच उदक मागीर सोमतें आमच्या लोकल गटरान भायल्यानसान ड्रेनेजीक हें जाता आतां मेन कारण जें आमकां फकत मिडियाच्या फुडें येवपाक मेन म्हणटा पळय तो प्रॉब्लम हिंगा आतां आमच्या सोसायटीन ऑलमोस्ट 328 फ्लॅट्स आसा प्रिसायज सो त्यात तितूंतले ऑलमोस्ट अरावंड 250 to 260 लोक आतां फ्लॅटांनी रावता आमचे आनी आमचे आतां टोटल कंटॅमिनेटेड केसीस फॉर डायरिया एंड वॉमिटींग जशें आमी संडास आनी उंकता बीन म्हणटा तशें सो आमचे टोटल आतां केसीस जाल्ल्यो आसा टोटल 20 फ्लॅट्स आर अफेक्टेड. So in that 20 flats, if we keep just around 2 people, so around 40 people are infected. So there are also kids which are infected, and the main part is that people are getting, there are pregnant women, there are small kids which are under 5, which are very vulnerable. So we had requested the builder, I personally had mailed the builder regarding this, but he has not responded anything. So now today, just because of everything which the people have concerned and all, he just started to clean the tanks, and he has not even cleaned the bore well, which is underground. He has just cleaned the overhead tank, which is just above the towers, which is with the water is coming. So the main source is not treated. That is the whole policy, and that is why we are getting contaminated. And also the people are getting more and more contamination. Yesterday there were around 15 cases. Now it has been increasing. Slowly people are increasing, and right now till now we don't know how many cases have been coming up, but slowly people are reporting, and the health also had come in the morning. They also have checked. So the main reason for what we want to say today is that if there is any problem, the same thing we have come up here so that other societies may not face this same issue.
So because with the help of media, it gets covered in a very quicker and very faster way. So just we have called the media to ask them to spread the news around so that this same contingency or same problem of contamination may not arise in other societies, or some other people might not get into problem. So this is our whole motto of asking the media to come here. We are not taking anybody's name, or we are not, there is no allegations on a particular person or nothing at all like that. So our main motto is that to make aware and to spread this awareness of the contamination that has been happened to our society, and hope so this will not continue in other societies. हिंगा आतां पळोवंक वचत जाल्यार ही आमची आतां अनट्रिटेड सिवेज वॉटर आसा पळय तें सारकें फ्लो जाल्लें आसा. हे आतां गार्डनाक वयता. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डनांतल्यान मागीर हे सकयल आमचें आख्खें सकयल वयता उदक. सो आतां आजून इवन चालूच आसा, कांय एक्शन ना. आनी तुमी आतां पळोवंक वचत जाल्यार एक फकत 5 मिटराच्या लागींच आमची बोरवेल आसा. ओके, आनी बोरवेल आमच्या ग्रावंडाक आसा, आनी बोरवेलाचें कनेक्शन पळय हिंगा आसा, नॉट इवन 5 मीटर डिस्टन्स. सो दीस मस्ट हॅव बीन गेटिंग कंटॅमिनेटेड. ओके. सकयल वयता डायरेक्ट आता ही भरता मरे टाकी, भोंवन सगळें ओवरफ्लो जाता. ओवरफ्लो जावन सगळें मागीर डायरेक्ट पळय. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सर, तुमी येयले म्हण आमचे सगळे हे आमचो कितें आमकां त्रास जाता ते हायलायट करपाक. आमी सगळीं रेजिडेंट ऑफ प्रभू वायलेटा दाबोलीम सगळे आमचे इशू कितें आहा. आमकां पयली सुवातेर आमच्या इश्टान सांगला ते भाशेन आमचे वॉटर ड्रिंकींग वॉटर कॉन्टॅमिनेट जाला हिंगा सगळे फूल एरियान. ते कित्याक लागून ते आमी तुका फुडें काडून सांगला, दाखयला की सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें उदक ट्रिटेड वा अनट्रिटेड खबर ना, तें आमी सांगतले तुका फुडें आसा. ते गार्डनान सोडटा, ते गार्डनान सोडटा, ते जित्ता आनी आमचे ग्रावंड वॉटरान वयता, ते कॉन्टॅमिनेट जाता. आनी ग्रावंड वॉटर पंप करून आमकां बोरींग दिलाय, ते बोरिंगानसून आमच्या वॉटर टँकान वयता. हितून जायते हेल्थ इश्यूज जाल्ले आसा आमच्या हितून सोसायटीन. खूब जाणां भुरगीं, प्रेग्नंट लेडीज आनी जाणटे बाणटे तशें सगळे आमचे दुयेंत पडलेले आसा आनी हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेता वद्दे, आनी वद्दे घरा कडेन ट्रिटमेंट घेता. हे आमी PHC कोर्ताले मागीर हायलायट केला. ते सकाळी येवन आमचे सगळे मांडणी आहा पळय ते घेवन गेला, आमचे कितें इश्यूज आहा ते करून गेला. कितले लोक इफेक्टेड जाला तांकां सगळ्यांक आमी सांगलां आनी ते नांवां बिवून सगळे घेवन केला. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता की आमी ऑलरेडी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान कंप्लेंट घायलेली आसा. हो आमचो रिपोर्ट आसा. आनी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान कितें केला, डेट आहा पळय ती आमची 25 मार्च 2025 येवन आमचे फूल हिंगा सोसायटीचे कॉम्प्लेक्साचे इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. आनी हो तेंचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. आतां हो रिपोर्ट आमच्या मिडिया सांगा ती तुमच्या मुखार हाडून सोदता, सांगता डायरेक्टली कित्याक आता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कित्याक म्हणटा ब्रीफ करता. हो तुमकां हायलायट जातलो हितून. ब्रीफ करता की ते आमचे STP आहा पळय ते अंडर कॅपेसिटी आसा, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एका नो रायट आहा की गार्डनाक उदक सोडपाचें. आनी हेजे ट्रिटेड वॉटर म्हणटा पळय ते जो येता पळय ते ट्रिटेड वॉटर आफ्टर STP ट्रिटमेंट म्हणटा पळय ते भायर सोदता पळय ते सगळे हे तेजे फेल जाल्ले आसा. हितून सगळे रिपोर्ट केलेले आसा. आनी कितें फायंडिंग्स आहा पळय आमचे गोवा पॉल्युशन बोर्डान काडला पळय ते सगळे हितून दाखयल्ले आसा. हे तुमकां दिश्टी पडटले फुडें. आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती हे आतां 2025 हेजेर आमच्या गांवच्या लोकांनी फ्रॉम चिकालेन फाटीं देखून कंप्लेंट घालेली 2021 घालेली. तुमी न्यूजपेपर पळोवन घालतले जाल्यार थिंगा फोटो बिटी न्यूजपेपरान हायलायट जाल्ले आसा, पूण कांयच एक्शन ना. पंचायतीन आमी गेले लेटर्स करतात, पंचायत लेटर गेमींग खेळटात, पॉल्युशन बोर्डाचे घालतात आनी हेजेर घालतात. आमकां कांय इश्यू ना, बिकॉज आमी आमचें कितें कन्सर्न ते केलां. आतां कितें जालां, लोक दुयेंत पडला, फूल कॉन्टॅमिनेशन. टॅप वॉटर ओपन केल्यार वास मारता, फूल गोवाचो म्हणूंक शकना सारकोच वास मारता. आनी आमी तुका मिडिया सांगात सगळें दाखयलां आसा, ते आमी तुमी पळोवंक शकता. दुसरें हे उदक तेन्ना गार्डनाक सोडपाक जाय म्हणून कोण म्हणटा, गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड.
आता हे सगळे झालेले आसा, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान नोटीस काडलेले आसा, तरी पूण एका फायन बी मारला सगळे, तरी पूण कांय एक्शन ना, चलता तशेंच चलता. आता चलता इतले वायट पिढी येयल्या की सगळे दुयेंत पडपाक लागला. आता आमकां खबर ना की कोण हेचेर एक्शन घेतलो. आता आमी गेल्ले आमच्या हायेस्ट बोर्डा कडेन गेल्ले, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड. आता हे आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आहा पळय ते, हे आता खुबशे रुल्स हाडटा फॉर पब्लीक सेफ्टी म्हणून. पूण आता सेफ्टी कोणाक लागून पब्लीक आहा? आमी पब्लीक सगळे येयले पळय. आता रेजिडंट्स अर्दे आमचे गांव बाब घरा कडेन आसा, रेजिडंट्स ते दुयेंत पडलेले आसा, तांकां येवंक मेळना, भुरग्यांक पळयतात, कोण सिनियर सिटीजन ना हॉस्पिटलांत वयता आनी ते चालूच आहा हे दिसांनी. सो आमी विचारूंक सोदता टू द मिडिया, कोणी टू रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीज फ्रॉम दीस प्लेस, ओ कोणी ते, वॉट एक्शन हॅज बीन टेकन ऑन दीस. तुमचो रिपोर्ट म्हणटात इल्लिगल एसटीपी प्लांट. एसटीपी प्लांटाचो कितें ट्रिटमेंट वॉटर आसा तो फेल जाल्लो आसा, बीओडी लेवलचा हाय, एक्सिडींग नॉर्मल लेवल. तुम्ही तुमच्या हितून बरयला की दीस वॉटर कॅनॉट बी यूज फॉर गार्डनिंग पर्पज. आता गार्डनात सोडटा आनी इट्स बीन हॅपनिंग फॉर ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स. अशें न्हू की 3 म्हयने जाला, 4 म्हयने जाला. ओके, सेकंडली आमी कंप्लेन केली. आमी आता प्रभू वायलेटा सोसायटी, आमी रिस्पेक्टीव मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तोय बिल्डर, कोणें बांदला पळय तोच तो बिल्डरूच तो, ताका आमी कंप्लेन केला, खूब फावटी कंप्लेन केली. आता तो कितें करता, टँक वॉटर टँक्स आहा पळय वयर क्लीन करता. बट दॅट इज नॉट द ओन्ली सोल्युशन ऑफ दीस. द ओन्ली सोल्युशन ऑफ दीस इज फायंडींग द कॉज ऑफ कॉन्टॅमिनेशन ऑफ दीस वॉटर. आता हे आमकां इफेक्ट जाला, फाल्यां गांवच्या भायल्यांक इफेक्ट जातले, कित्याक अंडरग्रावंड वॉटर म्हणटा पळय ती सकयल आमची चिकालेनसून तो गटर सोडटा पळय तो सकयल वयता. अंडरग्रावंड वॉटर सारकी आमची थिंगा जोर आहा आनी हिंगा आसोय जोर म्हण पयलीं आसलोली. लोकांनी खूब कंप्लेन केला. इफ यू फॉलो बॅक इन टायम, हिंगा जायते जाणांनी जायते NGOs आहा तेंच्यांनी हायलायट केल्ले कॉन्टॅमिनेशन ऑफ वॉटर बाय बिल्डर्स म्हणून. वी आर द रेजिडंट ऑफ दीस प्लेस नाव आनी आमकां सेम जाला पळय. वी आर ऑल्सो फेसिंग. आमचें कितें आहा, आमी सगळे आमी कामां करून हिंगा फ्लॅटां घेतात, thinking that the government has given us certain rules and regulations for operating and maintaining STP plants of various builders projects. पूण ते फेल जालेले आसा. आयज आमकां दिसता टोटल फेलियर. आनी हेजेर मातसो हांव मागता कोणाकूय, आमचे पोल्युशन बोर्डाक कोण आहा पळय ते, मातशें हेजेर एक नजर दवरपी. आनी सेकंड थिंग म्हणटा पळय ते, आतां दुसरी गजाल आहा पळय ती, हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर आहा पळय ते, आमच्या कोण तो प्रभू वायलेटा फेज 1 कोणें तरी ती अपील केल्या. आनी हो आतां दुसरो रिपोर्ट येयला पळय तो. दुसरो रिपोर्ट कितें म्हणटा तें तुमकां सगळें सांगता. इट इज हियरींग बिटवीन MS प्रभू वायलेटा फेज 1 टू ऑथरायज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह वर्सीस गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड. आता हितून कितें म्हणटा ऑर्डरीन, टुडे नन हॅज अपियर्ड फ्रॉम द सायड ऑफ रेस्पॉन्डंट नंबर 1 गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आता हो बिल्डर इतले इरेग्युलरिटीज करता हिंगा, आमकां त्रासान घालता. आतां हेल्थाचेर पावले आमकां, हेल्थाचेर. आनी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड हितून अपील वचपाक कोण ना. आता आमी कितें करपाचें, कोणा कडेन वचपाचें? आमी टू लिगल चॅनल वयतात, कोणाक कितें आहा प्रॉब्लम, कोणाक कन्सर्न प्रॉपर्टी. आतां पंचायतीन गेले, पंचायतीन देखून आमी कंप्लेन मारली. पंचायत लेटर घेता, हे करता, एक्शन घेता म्हणटा. एक्शन कितें करतात, लेटरी काडटात, पोल्युशन बोर्डाक मारतात. पोल्युशन बोर्ड कितें करतात, बिल्डराक मारतात. बिल्डर करता अपील करतना पोल्युशन बोर्डूच वचना. पळय आमकडे सगळे आसा. आणि दॅट इज विस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फेलो रेजिडंट्स ओवर हियर. आय कायंडली रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू कायंडली टेक एक्शन ऑन दीस. हांव प्रभू वायलेटाच्यान उलयतां. आमचे इश्यू चल्ला हिंगा, आमचे वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाला म्हणून काल आमी PHC हेल्थ सेंटर कोर्तालिमाक एक लेटर केल्लें की येवन मातशें हिंगा इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. आतां तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करून आयज हे नोटीस धाडला आमच्या बिल्डराक, आमकां एक कॉपी दिला. आनी हे नोटिसार बरयलेलें आसा की तुवें हें कॉन्टॅमिनेशन जालां तें बेगीच्या बेगी सारकें कर, नाल्यार 7 दिसां भितर आमचें खंय तें इलेक्ट्रिसिटी बंद करता. इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाचें तेणी ऑर्डर दिला आनी उदकूय बंद करपाचें म्हणून. आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें? आमचे ऑलरेडी 328 फ्लॅट्स आसा टू बी प्रिसायज हियर. आनी जवळ जवळ 1000 लोक मायज रावता. तुटले 300 लोक सुमार एफेक्टेड आसा. जाणटे लोक, सिनियर सिटीजन हॉस्पिटलायज आसा, कोणाची इम्युनिटी कमी आहा, भुरगीं एफेक्टेड आहा. डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटा. कितें जाता म्हणून कोणाक कळना. आतां ग्रुपान घायले म्हणटकीर सगळ्या लोकांक कळ्ळें की हें कॉमन इश्यू, उदकाचो इश्यू म्हणून. उदकाचो इश्यू म्हणून आमी PHCक धाडलेले. PHC सांगता बिल्डराक नोटीस धाडला. आनी बिल्डर नोटीस करना जाल्यार खंय आमची इलेक्ट्रिसिटी इश्यू केला नोटीस, इलेक्ट्रिसिटी काडपाची म्हणून. आतां खंय वचपाचें, रस्त्यार येवपाचें, कितें करपाचें? आतां कोणाक सांगपाचें आमी? हें आतां आमकां कांय सजमाना. मातशें हेजेर कोणें कन्सर्न ऑथॉरिटीजान मातशें हेजेर एक्शन घेवचें. आनी आमचें मातशें बेजीक नीड हे. आमी कांय मागना, तुमचें उदक मागता आमचें. आमी सोसायटीचें मेंटेनन्स दिता, सगळें दिता, जाल्यार आमकां उदक कित्याक मेळना पिवपाचें उदक पासून मेळना जाल्यार कितें उरलें आनी कितें उरलें सोसायटीन आमचें? We have a lot of pregnant ladies, senior citizens and kids. So it's every human rights to have consume some safe water.
So this water is already contaminated and polluted. We want agencies to come and find the source of the contamination, which point the contamination is happening, and so that it can prevent kids. We have this time the maximum number of affected are the kids. Below 4 years, below 5 years, and even the board exams are going on and the kids are falling sick. So it's a mass, we can say it's affected everyone in house to house. So we want a clean drinking water, and government should assure us that we are going to consume some clean drinking water from the end. So this is my request for the government to give us some kind of immediate actions where the contamination is happening, what is the key point of the contamination. Thank you.